37வது தசகம். கிருஷ்ணாவதாரத்தின் பின்னணி. சாந்திரானந்தாராகம். சாந்திரானந்ததனோஹரே நனு புரா दैवासुरे शङ्करे त्वत्कृता अभिकर्मशेषवसतो ये तेन याता गतिं तेषां भूदलजन्मनां तिथिभुवां भारेण दूरार्तिता भूमिप्राप विरिञ्चमाश्रितपथं देवै पुरैवागतैः हा हा दुर्जनपुरी भारमतितां पातोनितौ पादुकाम् एतां पालय हन्त मे विवसितां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रसुरप्रलाभविवसाम् आलोक्य तातामहिं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो तत्यौ भवन्तं हरे ऊचे साम्बुजभूवनु अमूनयीसुराः सत्यं तरित्यावचो नन्वस्य भवदाज्ञ रक्षणविदौ दक्षो हि लक्ष्मीपति सर्वे सर्व पुरश्चरा वयमितो गत्वा भयो वारितं नत्वा तं स्तुतुमहे जवादितीययुः साकं तवाकेतनं ते मुक्ता निलसादि दुग्धजलते धीरं गता शङ्कताः यावत् त्वत्पदने चिन्तनैकमनसः तावत् सपातो जभूः त्वद्वासं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नो शिवान् आज्ञाता परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तथा कर्ण्यताम् जाने दीन दशामहं दिविशतां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तच्छेवाय भवामि यादव कुले सोऽहं समग्रात्मनां देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पादो जभूः शिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेष्वेष कथेषु तावक कृपा पीयूषतृप्तात्मसु विज्ञाते मथुरापुरे किल भवत् सान्नित्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनां मुदवहन् राजा ससूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोत सम्मानयन् एतौ सूतदया गतपतिरते व्योमोत्तया त्वत्किरा अस्यास्यात् त्वाम् अतितुष्टम् अष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरित सान्त्रासात्सतो हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमदात् गृह्णाश्चिकुरेषु तां कलमतिः सौरेश्चिरं सान्त्वनः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणकिरा प्रीतोतयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहान्तसौ दुष्टानामपि देव पुष्टकरुणा दृष्ट्वा हि धीरे गताः तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराच्च यतवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवत्पदकृते पावीसुरार्थदान् इत्याकर्ण्ययतु न तु
न तसौ सौरेश्च सूनुवहन् प्राप्ते सप्तम कर्पतम् अहीपतौ त्वत्प्रेणां मायया नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित्सुकैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानोऽसुरैः सत्त्वं कृष्ण विदूय रोगपटलिं भक्तिं परां देहि मे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।